السلام علیکم ناظرین. پروگرام ڈبیٹ سنگت مایا مجھ میزبان فیاض نائچ ایمو سنگت جب سینئر صحافی جناب شاہین قریشی صاحب اور جناب سہیل سانگھی صاحب گڈن. خبر یقین طور تے اج جا اہم ہے وہ یہ ہے تو تحریک انصاف جو سربراہ عمران خان نیب ہتھاں گرفتار تھو ہے. ان کا پوء سجے ملک میں ہنگامن جو سلسلو شروع تھو ہے. قریشی صاحب آپ سے بات شروع کرتے ہیں. آج اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ کیس جو ہے یہ گرفتاری تاخیر کی گئی ہے چونکہ یہی جسٹس عامر جو فاروق ہیں یہ 8-8 7 جو ہیں تھوک کے حساب سے ضمانتیں دیتے ہیں. تو یہ جو یہاں کہا جاتا ہے کہ بھئی ان پہ کچھ ثابت نہیں ہو سکا، ارے بھائی ان پر تو جو ہے کوئی کیس جو ہے آغاز بھی نہیں ہو سکا. آج جو ہے اس میں جو یہ 55 ارب روپے سے 60 ارب روپے تک کے معاملات ہیں، جس کے اندر 5 ارب روپے سے زائد کی پراپرٹی جو ہے انہوں نے القادر ٹرسٹ میں دونوں میاں بیوی نے، عمران خان اور بشرا بیوی نے رکھ لی ہے. تو ان کا فرض نہیں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے وہ لاڈلے رہیں ایجنسیوں کے دور میں کہ وہ جائیں اور ہاں قریشی صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے. سنگ صاحب کہاں کیے تھے ڈسو جو کی ڈیولپمنٹ کے؟ ہیلو سہیل سانگھی صاحب کیے تھا ڈسو جو کی ڈیولپمنٹ کے عمران خان کی گرفتاری کے؟ جی ناظرین شاید ٹیکنیکلی کو پرابلم تھی پیان. بہرحال اساں کوشش کیوں تھا تو بئی لائنوں جیس تائیں کلیئر تھن. عمران خان جی گرفتاری جے سلسلے گرفتاری کا پو جو رد عمل آयो ہے وہ انتہائی خوفناک قسم جو رد عمل ہے. بالکل این پہ تصور کیا وجے جن چو تو ہی کو ملک کے ہکڑے ادارن کے خلاف ملک کے جو لا انفورسنگ ادارن کے خلاف جو رد عمل کیا پہ وجے انہیں کے وہ گال ہے کافی تشویشناک. جی شاہین صاحب قریشی صاحب. جی بات یہ ہے کہ جی یہ گرفتاری تو نیب کے ذریعے ہوئی ہے، نیب کے کیس میں ہوئی ہے. اور لیکن بات اصل میں اگر پورے منظر میں کی جائے کیونکہ ہمارا پروگرام بھی دیر سے شروع ہو رہا ہے تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گزشتہ 13 مہینے کے دوران جو ہے عمران خان نے فوج کے اوپر حملے کر رکھے تھے شروع. گزشتہ روز جو ہے ڈی جی ISPR کی طرف سے جو پریس ریلیز آیا وہ بھی اس میں میٹر کرتا ہے کہ آج بھی انہوں نے اسی طرح کے الزامات کا دہرایا ہے عمران خان نے کورٹ جانے سے پہلے کہ جب وہ آپ سرونگ میجر جنرل وغیرہ پہ قتل کے الزامات لگائیں گے اور آپ کا یہ ریکارڈ کے اوپر آپ کہتے رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے پیسے بھی دے دیے ہیں کسی کو قتل کرنے کے لیے، اور اسی طرح جو ہے آپ وزیر اعظم کے خلاف بھی الزامات لگاتے ہیں، وزیر داخلہ پہ بھی لگاتے ہیں. تو اس چیز پہ بہت لے دے ہو رہی تھی، بحث ہو رہی تھی، اور 2-3 دن پہلے آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا کہ اب بہت ہو گیا کیونکہ اس میں اگر کوئی وطن دشمن قوت جو ہے اس ساری سچویشن کا فائدہ اٹھا لے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج ساری عمر اپنے آپ کو کلیئر کراتی رہے گی؟ آصف علی زرداری کیا ساری عمر اپنے آپ کو کلیئر کراتے رہیں گے؟ تو جو یہ غیر سنجیدہ طرز عمل تھا تو اس میں تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ نیب کے کیسز ہمیشہ بنے ہیں اور ان کے دور میں جتنی وکٹمائزیشن ہوئی ہے سپریم کورٹ نے اسے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کرنے کا ٹول بھی کہا. لیکن جب موجودہ اتحادی حکومت کے دور میں نیب کے قوانین بدل دیے گئے تو اس وقت جو ہے سپریم کورٹ ان قانون کو لے کے عمران کی درخواست پر بیٹھ گئی، لیکن اب اس کا فیصلہ اس لیے نہیں کہ غالباً دے رہی کہ اس کا فائدہ عمران خان کو ہو رہا ہے کہ 90 دن جو ہے بغیر کسی ریمانڈ کے جو ہے نیب رکھ سکتی تھی، تو اب وہ ان پہ ہاتھ نہیں ڈل رہا تھا. لیکن اگر ان کو 8 دن پہلے 7 دن پہلے یہ جو 1 تاریخ کو اگر ان کے خلاف جو ہے دستخط کیے ہیں ان کے گرفتاری پہ لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد صاحب نے، تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے. اور لیکن آج بھی جو ہے عدالت جو ہے ابھی تک رات کے 9:30 8:30 بجے ہیں
وہ لے کر معاملات کو بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی اپسیٹنگ ہیں کہ کیا ہماری عدالتوں کو ایک سکے کی ایک سائڈ نظر آتی ہے اور دوسرے یا تو جو ہے نا کہ ہر ایک کو جو ہے برابر کا سلوک کریں. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ کیا گزشتہ دور میں عمران کے فاشسٹ دور میں کیا آصف علی زرداری اریسٹ نہیں ہوئے, کیا فریال تالپور صاحبہ اریسٹ نہیں ہوئی, کیا اریسٹ ہوئے تھے. خورشید شاہ تو اریسٹ ہم نہیں ہوئے, کیا آج نواز اپنے شریف, ناظرین کو وہ شہباز کلپ شریف, دکھاتے ہیں مریم کہ نواز, وہ کس کیا سعد گریس رشید, کے ساتھ کیا اس نے خواجہ گرفتاری دی آصف, تھی. یہ سارے شاہد خاقان, مفتاح اسماعیل, یہ سارے لوگ رانا ثناء اللہ پہ تو ہیروئن ڈال دی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کا طرز عمل نہیں ہوتا کہ جو آج چینلوں پہ آ رہا ہے دیگر پہ کہ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کریں, فوجیوں کی گاڑیوں پہ حملہ کریں. یہ تو کبھی بھی نہیں دیکھنے میں آیا. کیا اس سے یہ تاثر لیا جائے کہ جب یہ اسی طرح کے طرز عمل سے ان کا لاڈلا پن میچور ہو رہا تھا تو وہ اس کو ایڈجسٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ آج بھی کوئی نہ کوئی لاڈ ان کے ساتھ کرے گا, اور شاید وہی جو لاڈ ماضی میں ہوتا آیا ہے اور ایجنسیوں کی طرف سے جنرل فیض اور اس سے پہلے جنرل پاشا وغیرہ کے دور میں ہوتا آیا ہے, تو آج پاکستان کے ایک افواج کے ادارے پہ بہت زیادہ تنقید لے دے ہو رہی ہے. سوشل چلیں میڈیا اپنا پہ ان کو سہیل برا سانگی بھلا صاحب اور خبریں کو بھیجے جا رہے پروگرام ہیں, میں شامل گالیاں کرتے دی ہیں. جا سانگی رہی ہیں. صاحب تہاں تو جو کہ کہنے کا ڈیولپمنٹ مطلب کی ہے تھا کہ اس یہ کو ان کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے. تو میرے ذہن میں سوال فیاض صاحب یہ آتا ہے کہ کیا ہماری جوڈیشری بھی اسی عادت کے تحت چل رہی ہے کہ عمران جوڈیشری پہ خان کو بات کچھ کرتے ہیں. نہیں کہا جا قریش سکتا؟ صاحب سہیل سانگی صاحب کو موقع دیتے ہیں. سہیل سانگی صاحب جی نہیں त हिन खां अॻु में 2-3 दफ़ा इहे कोशिशूं थियूं, पर हर दफ़े 2 शयूं आयूं. हिकिड़ो त असांजी जेका अदलिया आहे, जीअं माण्हू बि ॻाल्हियूं कनि था, तजदीद निगार बि ॾिसनि था, उहा आॾी पे आई. ऐं प्लस इहो त हर दफ़े जेको आहे हिकिड़ो कुझु 100 माण्हुनि जो या कुझु डज़न माण्हुनि जो उहो टोलो अची थिए पियो, उन भंजदा कई पे जेको ज़मा पार्क में बि 1-2 जेके वाक़िया थिया हुआ त उहो हिकिड़ो रहियो. त हुनजी जेका गिरफ़्तारी त ईअं एक्सपेक्टेड हुई त इहो थीणी आहे. ऐं ॿिए नंबर ते जेका ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त जेको हिननि खे ॾुखियो लॻो आहे उहो 2 शयूं आहिनि. हिकिड़ो इहो त हाणे हिनखे जेको अल कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ़्तार कयो अथनि, अल कादिर ट्रस्ट केस में जेको आहे सो इहो जेको मलिक रियाज़ जे पियो हो दंड विधो बर्तानिया में, त उहो पोइ अल कादिर ट्रस्ट खे कीअं वियो आहे उन में मलिक रियाज़ जीअं रिपोर्ट थियो अख़बार में, त उहो कीअं उते अलाए केतिरा एकड़ ज़मीन जेका मलिक रियाज़ ॾिनी इन अल कादिर यूनिवर्सिटी जे लाइ. ऐं अल कादिर यूनिवर्सिटी जो जेको चेयरमैन आहे ॾेखारियल आहे उहो इमरान ख़ान ई आहे. ऐं शायदि उन में उनजी जेका घरवारी आहे ख़ातून उन जो बि उन में आहे, त हू बि को उन जी अल कादिर ट्रस्ट जी उहिदेदार आहे. त हिकिड़ो त इहो आहे त भई जेके इल्ज़ाम तव्हां बयानु ठाहियो हुयो त हीअ सभु सियासतदान जेके आहिनि मुस्लिम लीग ऐं पीपल्स पार्टी वारा इहे सभु जेके आहिनि से करप्ट आहिनि, त उहो त अॼु हिकिड़ो हुनजी ॻिचियूं पियो. ॿी जेका ॻाल्हि आहे उहो मुंहिंजे ख़्याल में इहो आहे त हिननि खे इहो मैसेज चङी तरह सां कन्वे थी वियो आहे त भई हाणे जेको इमरान ख़ान प्रोजेक्ट हुयो उहो वापसि जेको आहे सो वेड़ीनि था, लपेटे करे हुनखे आख़िरी मोहर लॻाए इन मां जान छॾायो. इहो हिकिड़ो मतिलबु त उन मां लॻे थो. ऐं जहिड़े क़िस्म शदीद रिएक्शन आयो आहे ऐं अहिड़ो रिएक्शन जेको कंहिं बि पॉलिटिकल पार्टी उहो न कयो आहे. ऐं इहो अहिड़ो जेकॾहिं इन जो को हिसो पती जेतिरो रिएक्शन बि हिते जेकर पाण वटि सिंध में थिए आहे त अलाए केतिरा माण्हू मतिलबु त मारिजी वञनि हा. त एनीवे उहो हिकिड़ो थियो आहे. उन में इहो पतो पइजी वियो त जेको ख़ुदि असांजे इदारे में जेके मथे वेठल माण्हू आहिनि या जेको आम उते जेको सिपाही आहे उन जे लाइ बि इहो पैगाम आहे त भई आख़िर हीउ माण्हू चाहे छा थो, उहो हिकिड़ो थियो आहे. त हीउ असल में मूंखे लॻे थो हीउ जेको सॼो इमरान ख़ान प्रोजेक्ट आहे इहो ईअं ख़तमु था कनि जीअं MQM वारे क़ाइद जो प्रोजेक्ट ख़तमु कयो त भई ठीकु आहे, हुन खां पोइ इहा का बि शइ न हूंदी त उहो का बि शइ असीं हलणु न ॾींदासीं. उहो हिकिड़ो हिन में एलिमेंट लॻे थो. अच्छा कुरैशी साहब, आप क्या समझते हैं कि प्रोजेक्ट इमरान खान को वाइंड अप करने का फैसला कर लिया गया है जिस तरह सोहेल सांगी साहब बता रहे हैं? देखिए जी, प्रोजेक्ट इमरान खान को अगर किया भी है तो उसके अंदर जो है अदालतें रुकावट डाल रही हैं मुसलसल. एक दिन में 8 जमानतों के अलावा अब 8:30 बजे तक अदालत खुली हुई है और अब फवाद चौधरी जैसे अपनी गिरफ्तारी की दरख्वास्तें रात को दे रहे हैं कि हम कहीं गिरफ्तार न कर लिया जाए. तो ये अदालतों के लिए एक गुड ओमन नहीं है
یہ اچھی بات نہیں جا رہی ہے کہ آج پارلیمنٹ میں بھی جو ہے کل آنے والے دن میں توہین پارلیمنٹ کا بل لایا جا رہا ہے، جس میں جو ہے کسی ادارے کو یا عہدیدار کو بھی طلب کیا جا سکے گا اور 6 ماہ کی سزا دی جائے گی، کیونکہ عدالتوں نے جس طرح سے پاکستان کی پارلیمنٹ کے خلاف جو ہے ایک موقف لیا ہے اور سامنے آمنے کھڑے ہونے کی کوشش کی ہے، وہ ایک رکاوٹ بنی ہے، ورنہ تو آلریڈی بینیفیشری ہیں عمران خان، جو کہ خود پی ٹی وی پہ حملہ ہو، پارلیمنٹ میں حملہ ہو، یا عصمت جنیجو جو ایس پی تھے اسلام آباد میں 2014 میں، ان کے کیس میں جو ہے 4 سال جو ہیں وہ جو اس میں اشتہاری رہے ہوں، تو ان کو کے لیے تو لاڈ جو ہے 4 سال چلتا ہے، تو لیکن وہ آج ابھی ان کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی تو وہ زمان پارک سے پیٹرول بم بھی مارتے تھے، اور لیکن ان کے کو کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جاتی تھی۔ میرا سوال آپ سے ہے کہ آصف زرداری جو 8 10 سال 14 سال جیل میں رہے ہیں، وہ ان کا کیا پھر اس طرح سے گناہ تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں آپ نے پر بات کی آصف زرداری صاحب کی، ہم اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ جب نیب آصف زرداری صاحب کو گرفتار کرنے گئی تھی تو وہ اس وقت کیا منظر تھے، ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ جی ناظرین تاں ॾिसी सघो था ही आसिफ अली ज़रदारी साहब ही पंहिंजी न्याणी सां खां मोकिलाए पियो। बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब मुस्कुराईंदे पंहिंजे पीउ खे अलविदा करे पियो। ही नैब जा अहलकार ॾिसो था सियासी क़यादत जॾहिं गिरफ़्तारनि खे सियासी तरह से ही आसिफ ज़रदारी साहब बिलावल साहब उनखे मोकिलाइनि पिया पंहिंजो पीउ खां, ऐं जॾहिं नेब आसिफ ज़रदारी खे गिरफ़्तार करण आई हुई तॾहिं उन वक़्त जा मंज़र तव्हांखे ॾेखारियूं पिया त सियासी क़यादत पंहिंजे मुल्क जे इदारनि सां कीअं बिहेव कंदी आहे। ऐं उन वक़्तु जेको आहे ही जेको आहे तव्हां ॾिसी सघो था आसिफ ज़रदारी साहब। ठीक जी कुरैश साहब हमने दिखा दिए अपने नाज़रीन को, आप बात تو कर रहे مطلب تھے۔ یہ صرف عمران خان کے دور میں آصف علی زرداری صاحب نے نیب میں نہیں پیش ہوئے، یہ نیب جب بنی تھی سیف الرحمان کی اس وقت بھی انہوں نے نیب کا جو ہے ظلم برداشت کیا، بعد میں سیف الرحمان نے جو ہے جیل میں معافی مانگی اور گھٹنوں کو ہاتھ لگایا۔ सांगी साहब तव्हां भला इहो जेको नुक़्तो जेको कुरैशी साहब चवनि था पिया त असां वटि सालनि जा साल माण्हू क़ैद में रहिया, आसिफ ज़रदारी साहब अलाए केतिरनि केसनि में केतिरा साल क़ैद रहियो, पोइ ख़बर पई त अहिड़ी का ॻाल्हि न आहे का। हिते ख़ुर्शीद शाह खां वठी शाहिद खाकन अब्बासी खां वठी पंहिंजो शर्जील इनाम मेमन खां वठी असांजो जेको आहे केतिरा ई अॻवान जेके आहिनि उहे क़ैद में रहिया, ख़ासि तरह पीपल्स पार्टी जा ऐं नून लीग जा। नून लीग वारनि ते इहो थोरो अरसो ॾिठो जेको इमरान ख़ान वारे दौर में, पर PTI जे कंहिं बि अॻवाननि ते जेके बि केस आहिनि अञा ताईं जेको आहे साल थी वियो आहे, 1.5 साल, अञा ताईं हर को वञे थो बसि 2 ॾींहंनि में पंहिंजो केस दाख़िल थिए थो, उनखे ज़मानत थी मिली वञे। ॾिसो हिन में हिकिड़ो त ख़ुदि माण्हुनि जी इहो जेको सियासी माण्हू हूंदो आहे उन जी हिकिड़ी सियासी बुलूगत थींदी आहे, उन जी हिकिड़ी मेच्योरिटी थींदी आहे, ऐं ॿियो हुनजो वेसा हूंदो आहे इन शइ में त भई हीउ जेको कुझु मुंहिंजे ख़िलाफ़ु थियो आहे इहो ग़लति आहे ऐं आउं ॿाहिरि निकिरी वयुसि। ऐं ॿी ॻाल्हि जेका हुन में इम्पॉर्टेंट आहे उहा इहा आहे त भई सियासी क़यादत इहो ई सम्झंदी आहे त भई जेकॾहिं असां का ॻाल्हि सही करियूं था माण्हुनि जे लाइ, जमहूरियत जे लाइ, मुल्क जे लाइ करियूं था त पोइ उहो माण्हुनि खे सम्झाइणी पवंदी ऐं उहो माण्हू सम्झंदा असांखे, पोइ उहो फॉलो कंदा। जेको पॉलिटिकल कल्चर जी थींदो आहे हिननि जो जेको आहे उहो शुरू खां इहो रहियो आहे त भई असां जेको आहे सो हिकिड़ो 50-100 माण्हू डंडा बरदार खणी करे ईअं घिड़ी पवंदासीं ऐं पोइ इहो सॼो जेको ॾाढो तशदुद लठबाज़ी इन ज़रिए असीं इहो करे सघूं था, इन जे ज़रिए ई सियासी जमात बि हलाए सघिजे थी ऐं प्लस इहो त इन जे ज़रिए जेको आहे सो इक़्तिदार में वञी बि सघिजे थो। ऐं जेके बि हिन जा बाज़ी में धरणा वग़ैरह थिया या उन मौक़े ते जेके हिननि असां मंज़र ॾिठा उहे सभु इन टाइप जी हिकिड़ी शुरूआति हुई। इहो असल में जेको फिनामिना आयो इहो शुरू त उहो MQM वारे उन में थियो, जंहिंमें इहो हुयो त भई ठीकु आहे कुझु माण्हू तव्हां वटि आहिनि, तव्हां उन जे ज़रिए हिकिड़े कराची त हिकिड़ो सही जंहिं फैक्ट्री मां MQM ठही, उन फैक्ट्री मां PTI ठही, उन फैक्ट्री में जेको आहे चवनि था त जेको आहे पंहिंजो तहरीक लबैक ठही आहे त इन लाइ मॉडस ऑपरेंडी साॻियो आहे। GDA भी बनी है।
जी साईं। जी सांगी साहब जी साईं मुझे चवनि था त फैक्ट्री साॻी हुई तंहिं करे सॉफ्टवेयर बि साॻियो आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु उहो ई साॻियो आहे, इन जे करे इहो सभु उहे रखनि था न तरीक़ो। ॾिसो न, जेकॾहिं नवाज़ शरीफ़ गिरफ़्तार थिए थो, आसिफ़ ज़रदारी गिरफ़्तार थिए थो, पीपल्स पार्टी जा ॿिया माण्हू गिरफ़्तार थियनि था, त उन्हनि खे इहो आहे त भई उन्हनि खे हिकिड़ी पॉलिटिक्स पंहिंजी कंटिन्यू रखणी आहे। ॾिसो न, नवाज़ शरीफ़ शुरू में जॾहिं आयो त उहो को आहे सच को एॾो को डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेट वे सां या उहो कोन आयो जंहिंखे माण्हू चवंदा भई ज़िया जी वाक़िया चवंदा रहिया। पर पोइ जॾहिं मुशरफ पीरियड खां पोइ नवाज़ लीग ख़ुदि पंहिंजे उन पार्टी खे पॉलिटिकल पार्टी बणायो, त उन में वरी बि जेको पॉलिटिकल बिहेवियर रखो ऐं पीपल्स पार्टी पंहिंजो पॉलिटिकल बिहेवियर रखो, त पॉलिटिकल बिहेवियर में इहो आहे भई गिरफ़्तारी थींदी, नेगोशिएशन बि थींदा, इहे सभु शयूं थींदियूं, ॻाल्हि खे थोरो अॻिते वधाइबो, अञा अॻिते वधाइबो, हिकिड़ो पूरो प्रोसेस हूंदो आहे जेको डिघो प्रोसेस हूंदो आहे। हीअ जेको आहे एॾो हू आहिनि कोन PTI जी क़यादत, हुनजा लीडर ऐं ख़ुदि हुनजा कारकुन, इहे हिकिड़ी सस्टेनेबल हिकिड़ी डिघी जेका सियासी जिदोजहद आहे उहे करे वञनि, उहो इन्हनि जे लाइ उहो कोन्हे। इन्हनि जो इहो आहे त भई जीअं छापामार कार्रवाई थींदा, इन क़िस्म जी कार्रवाई करे उन जे ज़रिए का शइ असीं हासिलु करे सघूं था, त पोइ उहो थी सघे थो। अच्छा कुरैशी साहब, इस मुल्क में बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी गिरफ्तार हुई, बेगम नुसरत भुट्टो साहबा भी गिरफ्तार हुई, और हमने देखा कि फरियाल तालपुर साहबा भी गिरफ्तार हुई, मरियम नवाज साहबा भी गिरफ्तार हुई, और कितनी जो है अपना वो हमारी जो बहनें और हमारी जो है वो गिरफ्तार हुई। लेकिन ये इमरान खान की गिरफ्तारी पे इतना रद्द-ए-अमल जिस तरह आप कह रहे थे और इतना मुनज़्ज़म रद्द-ए-अमल, तो ये तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मुशर्रफ का जो अपना कू था पहले से तैयार था कि अब ये होगा तो फिर किस तरह ऑपरेट करना है, ये पहले से तैयार किए बैठे थे प्लान के जब ये गिरफ्तारी होगी तो हमने क्या करना है। देखिए साईं, ये तो एक अलग बात है, आपने जिस तरह बेनज़ीर शहीद और मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा का जिक्र किया कि एक के वालिद की शहादत हुई है भुट्टो शहीद की और एक के शौहर को शहीद किया गया, और इस सफाकी को हमने पाकिस्तान के लोगों ने, साथियों ने उस वक्त भी देखा, आवाम ने देखा कि उनको शहीद शौहर का चेहरा भी नहीं देखने दिया गया, और जो है C-130 में लाकर जो है उनको तदफीन कर दी गई। मैंने तो सुना नहीं कि कभी किसी बेटी को वालिद का जो वजीर आजम रहे हों चेहरा ना दिखाया जाए, और जो खातून अव्वल थी उनको शौहर का वो ना दिखाया गया हो। इसी धरती पे मैंने देखा कि जब अली वजीर पकड़ा जाता है तो उसके प्रोडक्शन आर्डर नहीं आते। मंजूर पश्तीन ने तो कभी जो है कोर कमांडर के घर पे हमले नहीं किए। हिदायतुल्लाह जो गवादर में बैठे हुए हैं वो तो कई कई महीनों उनकी जमानत नहीं होती, लेकिन हमारी यही अदालतें जो हैं वो फौरी तौर पर मुतहर्रिक हैं और किसी भी लीगल रिकोर्स को, जो कानूनी तकाजे हैं, उसको चलने नहीं दे रही हैं। आज भी हम ये नहीं कह सकते कि जो है इनकी इस गिरफ्तारी के ऊपर जो है आमिर कियानी साहब क्या फैसला फारूक साहब कर देंगे। मुझे अगर इजाजत 2-2 मिनट के 2 इश्यूज छेड़ने की दें जो कि पाकिस्तान के मीडिया का रोल है। एक तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं और आप बहुत सारे पाकिस्तान के दिवालियापन होने के अलावा जो इक्तिसादी बदहाली और जो है 9th रिव्यू और जो है ये इन मामलात को डिस्कस करते रहे हैं, जो पाकिस्तान का सबसे क्रिटिकल और नाजुक दौर है। लेकिन उसके मुकाबले में जब चाइना के साथ हमने इंगेजमेंट की, बिलावल भुट्टो साहब का बड़ा खास किरदार है, तो वहां पर आप देखिए कि जवाबी तौर पे अमेरिका और इंडिया ने I2U2 के सिलसिले में रियाज में कौमी सलामती के एडवाइजरों का इजलास किया, जिसमें इसराइल भी थे, जिसमें UAE भी थे। तो यहाँ पर किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, और हमें चाइना कह रहा है कि अपने यहाँ हालात को जो है अमन व अमान और जो है यहाँ पर यकजहती पैदा करें। तो ये इमरान खान यकजहती की बजाय मुल्क के हालात किधर लेके जा रहे हैं। वक्फा लेते हैं, यकजहती पे भी बात करते हैं। वक्फे के बाद नाज़रीन वक्फो उठा वक्फे का मोटी जी प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधाइण था सां गॾु रहिजो।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी खां पोइ जेको मंज़रनामो ठहियो आहे उन ते गुफ्तगू हलंदड़ हुई। जी कुरैशी साहब, आप बात कर रहे थे, पूरी जी, कर बस लें। मैं 2 मिनट आपसे चाहूंगा कि जिस जी सर। तरह जो है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सैलमन और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी NSA के अजीत डोल और इसराइल के और इस तरह के जो मोहम्मद बिन सलमान के मुल्क को भी दोबारा इंगेज कर रहे हैं, तो ये रोड एंड बेल्ट को जिस तरह से घेरा जा रहा है और भारत को कलीदी किरदार देते हुए मिडिल ईस्ट में इक्तिसादी और टेक्नोलॉजी का मुआहदा हो रहा है, हमें कोई अपने पाकिस्तान के जो है मुकद्दर से कोई सरोकार है कि नहीं है कि हम इसी तरह के तमाशे कब तक देखेंगे। मैं आपको पाकिस्तान की 4 दिन पहले अदालतों में होने वाली एक प्रोसीडिंग की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के जरिए जो है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने और बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक कियानी के जरिए जो कुछ हो रहा है कि वहाँ CDA के पैरेलल एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को सरकारी लैंड एक्वायर करके दे दी गई है, जो 34 लाख रुपए कनाल में दी गई है। और उसके अंदर जो है जब फैसला मुतासरीन का जो जद्दी पुश्ती वहाँ बैठे थे, तो उसके अंदर तो इन जस्टिस आमिर फारूक कियानी ने 4 दिन पहले कुछ भी नहीं कहा। कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसमें फैसला दे दिया है तो लिहाजा मैं कुछ नहीं कर सकता। और बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो आगाज हुआ था कि वकीलों को एक एक कनाल देंगे, वो इफ्तिखार चौधरी की रिटायरमेंट से पहले हुआ था। और लेकिन इस बदकिस्मत फैसले में काजी फायद ईसा भी शामिल हैं। लेकिन जजों को प्लॉट तो मिलते रहते हैं, लेकिन अब ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में अवामुन्नास गए थे जिनकी जमीन है, उन्होंने कहा हमारे से तो 34 लाख रुपए फी कनाल लिए जा रहे हैं, जबकि 1 करोड़ रुपए का बेचेंगे। तो मैं अब मौजू पे रहते हुए जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस कैसर रशीद पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो सिंध हाई कोर्ट से अभी जूनियर जज गए, सैयद मज़ाहर अली अकबर नकवी, गेल और उनकी अहलिया, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी प्लॉट ले लिए हैं। तो हमारी पाकिस्तान की अदालतें उसी तरह प्लॉट ले रही हैं जिस तरह हमारी DHA के अंदर प्लॉट दिए जाते हैं। तो ये तो इलीट का मुल्क बन गया है, ये तो एक ऐसी कुव्वत के हाथ में आ गया है कि फिर मैं आपको वही कहूंगा कि जो जावेद हाशमी ने कहा था PTI की वाइस चेयरमैन ही छोड़ते हुए। सर क्या अब फ्यूचर का मंजरनामा क्या होने जा रहा है, उसको थोड़ा, क्योंकि 2-4 मिनट रह गए हैं। सांगी साहब, फ्यूचर का मंजरनामा ये समझता हूँ कि ये जो इमरान खान ने कौमी सलामती के ऊपर जो अटैक किया है और जिस तरह से पाकिस्तान की अदालतें होस्टेज हैं, जिस तरह पाकिस्तान की मईशत, जब चाइना के वजीर खारजा ने बिलावल भुट्टो के साथ बैठ के कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम को दूर करो और उस सियासी अदम इस्तेहकाम को ठुड्डा मार कर इमरान खान बर्बाद कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का अगर कोई मुस्तकबिल बनाना है तो सबके साथ इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा। अगर नैब केस का जवाब नहीं देते इमरान खान, तो इमरान खान से जवाब लिया जाए। और इमरान जी खान सांगी साहब को थोड़ा टाइम देते हैं। सांगी साहब कहा कि था फ्यूचर में छापी दो ईंदड़ वक्त में मुझे ख्याल में तो इहो ई आहे जो ईंदड़ 1-2 ॾींहंनि जे अंदर, हफ़्ते 15 ॾींहंनि जे अंदर जेतिरी बेयकीनी पैदा थी आहे, उहो इन जे नतीजे में 1-2 ॾींहंनि में इहो सेटल डाउन थी वेंदी। छो त मेनली जेको हींअर सॼो जहिड़ो बीठो आहे, उहो बीठो आहे पंजाब ऐं KP में। बाक़ी जेको हिसो आहे उन में त इहो आहे जेको थोरो घणो मुज़ाहिरनि इहो 1-2 ॾींहंनि जो किसो आहे, उन खां पोइ इहो थी वेंदो। त सॼो जेको मुख़्तलिफ़ इदारनि खे माण्हुनि खे इहो ई हुयो त भई इमरान खान जेको एॾो सॼो करे पियो, आख़िर हुकूमत चवे थी पोइ उनजे ख़िलाफ़ ई केस आहिनि, गिरफ़्तार छो नथो थिए, गिरफ़्तार छो नथा करियो। हाणे हिकिड़ो दफ़ो थी वियो त पोइ हुकूमत वटि ऐं इदारनि वटि करण जे लाइ ॿियो कुझु हूंदो इमरान खान खां सवाइ बि। ॿी शइ आई त इमरान खान जेको मुसलसिल उहो जेको पाण चयो मीडिया कैप्चर, त इहो जेको हिन जी TV जे स्क्रीन ते चंबड़ियो पियो, उन खां हिकिड़ो मतिलबु माण्हुनि खे बि मीडिया खे बि उन खां हिकिड़ी आज़ादी मिलंदी, जंहिंजे करे जेको आहे सो मुंहिंजे ख़्याल में मुल्क खे जेके दरपेश ॿिया मसइला आहिनि, जंहिं ख़ासि तरह सां जेको मुआशी बहरान आहे, माली करे हवाले सां शयूं आहिनि, महांगाई आहे,
इन तरफ़ माण्हुनि जो बि ध्यानु वेंदो, हुकूमत जो बि ध्यानु वेंदो ऐं हिकिड़ी स्पेस पैदा थींदी जंहिंमें का बेहतर सिचुएशन थी सके थी। जी कुरैशी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये मामला ठंडा पड़ेगा जिस तरह सोहेल सागी साहब कह रहे हैं, या जो हैंडलर हैं इसको मजीद बढ़ाएंगे, किसी गैर अपना जमहूरी एडवेंचर की तरफ चीजें जाएंगी? देखिए जी, अगर हैंडलर्स ने अपना तर्ज अमल जो है पाकिस्तान दोस्त ना किया, माजी में जितना लाडलापन कर लिया गया, हम उसकी कीमतें और हमारी नस्लें उठाएंगी। पहले हम ज़ियाउल हक के गुनाहों का, फिर मुशर्रफ जैसे आमिर के गुनाहों को भुगतते भुगतते यहाँ आ गए हैं। लेकिन अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट, बीमा फौज और बीमा ये जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट ने अगर ने मामलात और साजी और हुकूमत को अपने हाथ में ना लेने दिया, तो पाकिस्तान के लिए खुदा न खास्ता बहुत बुरे हालात होंगे। इन दोनों इदारों को बशमूल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट को बाज आना चाहिए। और अगर ये इमरान खान ने इल्ज़ाम एक सर्विंग जर्नल पे लगाए हैं, या तो वो उसका सबूत दें, वरना उनको नताइज उसी तरह भुगतने चाहिए जिस तरह वो मुल्क की तकदीर से खेलने की तरफ हालात में गैर यकीनी सबूत किसको दें सर, सबूत किसको दें? पाकिस्तान की रियासत में चले जाएं, दे दें कि जी ये वो तो कह रहे हैं मैं एफआईआर कटवाना चाहता हूँ, एफआईआर नहीं कट रही मेरी, और ये आसिफ जरदारी साहब ने ये पैसे दिए हैं कि फलाने को कि मुझे मार दे, वरना जो है उनके ऊपर केस होना चाहिए कि वो मुल्क के खिलाफ साजिशों में मशगूल हैं। देखिए ना, या तो वो आसिफ जरदारी के पैसे देने का सबूत दें, और जो मेजर जनरल जो हैं उनको कत्ल का इल्जाम जिन पे 2 दफा 3 दफा 4 दफा लगा जरदारी साहब या सबूत दें, या जरदारी साहब पे तो 1000 इल्जाम लगाएंगे फिर भी इमरान गिरफ्तार ना होते। इमरान की गिरफ्तारी तो उस वजह से हुई है ना कि वो अपना एक अफसर पे उसने इल्जाम लगाए हैं। सियासतदानों पे तो इल्जाम लगाना, बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैंने आपके चैनल में दिन में भी बीपर में ये कहा है कि ये उसके पस मंजर में यही है कि जब वो DGISPR की प्रेस रिलीज आई है उसके बाद गिरफ्तारी मुमकिन हो सकी है, वरना तो कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। ये तो 8 दिन से निकला हुआ था जो है इसका जो है गिरफ्तारी का वारंट। तो कहने का मकसद है कि जो कुछ भी है पाकिस्तान से ज्यादा अगर कोई और इम्पोर्टेंट है तो मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो आज 25 करोड़ हो चुके हैं लोग, उनके अगर कोई मुफादात पे कंप्रोमाइज करेगा, वो बड़ी मेहरबानी कुरैशी साहब आपकी। मीडिया का रोल गंदा हो, चाहे अदलिया का, चाहे फौज। सोहेल सांगी साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो, गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी ऐं तहरीक इंसाफ़ जो सरबराह इमरान ख़ान गिरफ़्तार थियो आहे। गिरफ़्तारी खां पोइ जेको रद्द अमल आयो आहे, उन रद्द अमल खां पोइ मुल्क जे अंदरि पंजाब में कलम 144 लागू कयो वियो आहे, जॾहिं त मुल्क जे अंदरि पंहिंजो ट्विटर ऐं ॿिया जेके सोशल मीडिया पंहिंजो मीडिया जा जेके प्लेटफॉर्म्स आहिनि उन्हनि जे बारे में बि इतला इहे पिया अचनि त उहे उन्हनि ते उहे बंदि कया विया आहिनि। बहरहाल ॾिसिजे छा थो थिए। हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त जेका नैब जे पारां बिल्कुलु वाज़े लफ़्ज़नि में चयो वियो आहे त हीउ हिकिड़ो क़ानूनी अमल आहे। हिकिड़े माण्हू ते केस दाख़िल थियो ऐं उनखे असां पंहिंजे उनजे केस जे बुनियाद ते असां उनखे खयो आहे। हिकिड़ो प्रोसेस आहे, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ आहे। उन ते रद्द अमल ॾेखारण जी त मुंहिंजे ख़्याल में का ज़रूरत न हुई। असां तव्हांखे ॾेखारियोसीं बि सही त जॾहिं नैब आसिफ अली ज़रदारी साहब खे गिरफ़्तार करण आई हुई, प्रोग्राम पूरो थियण खां पहिरियों मां चवां थो त वरी तव्हांखे हिकु दफ़ो उहो क्लिप ॾेखारियूं त लीडरशिप जॾहिं मुल्क जी जेका आहे उहा कीअं बिहेव कंदी आहे। जी नाज़रीन, पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाइच असांजे ॿिन्ही पैनलिस्ट खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।